बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। टीटीपी से मुज़ाकरात, उसी के साथ साथ इलाके के मकीनों का जो एक्स फाटा है उनका रोडों पे निकलना और हुकूमत से अमन के बेहतरी के लिए मुज़ाहरे, बाहर निकलना और धरना कुछ जगहों पर, इसी के साथ साथ मालाकंड में बिगड़े हुए या बिगड़ते हुए या थोड़े अरसे के लिए बिगड़े हालात, अभी थोड़ी सी बेहतरी हुई है, और वज़ीरिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई बदअमनी, इन तमाम चीज़ों का और इसी के साथ साथ जो मुज़ाकरात हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के थ्रू टीटीपी से हो रहे हैं, उनको अभी 4 महीने से ऊपर का अरसा हो गया है, बल्कि 4 महीने से ऊपर का अरसा उनकी सीज़ फायर का हुआ है। उससे भी पहले इनसे मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं, तकरीबन हम कह सकते हैं तकरीबन साल तो नहीं हुआ, लेकिन कम व बेश इतना अरसा गुजर गया है। अब इसी दौरान तालिबान की मालाकंड में मौजूदगी होती है, जिसके ख़िलाफ़ मकीन निकलते हैं और मुज़ाहरा करते हैं और डिमांड बढ़ती जाती है। मुज़ाकरात पहली बार नहीं हो रहे, मुज़ाकरात इससे पहले भी होते रहे हैं, 2004-05 से शुरू करें और मुआहदे भी होते रहे, लेकिन इन मुज़ाकरात, मुआहदों और इन सब का अल्टीमेट एंड क्या निकला कि आज तकरीबन 20 साल होने को हैं इस बदअमनी को। बीच में कुछ बेहतरी का भी वक्त आया था, लेकिन टीटीपी का ना ख़ात्मा हो रहा है और ना इस प्रॉक्सी का ख़ात्मा हो रहा है। और इन मसाइल का हल क्या है, ये मैं छोटी सी बातचीत आपके साथ आज करूँगा कि इन मसाइल का हल जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि हुकूमत वक्त, रियासत और रियासत के इदारों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, चाहे वो मिलिट्री थी, चाहे वो कबायली माहिदीन उनमें शामिल थे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे अभी अफ़गान तालिबान का उसमें मदद लेना, इन तमाम चीज़ों में। लेकिन हमें एक जल्दी नज़र आने वाला कोई हल मुझे एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा। इमीडिएट फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसको देखते हुए हम क्या करें, मैं वैसे ही एक वाइल्ड थॉट, बट ऑफ कोर्स ये वो है जो कि तारीख़ के ऊपर मबनी है, और वो भी पठानों की तारीख़ के ऊपर। पठान अपने मसाइल का हल हमेशा आपस में मिल बैठ के और एक दूसरे की बात सुन के और कुछ लोगों को इख्तियार देकर, जिसको वाक़ कहते हैं, वो दे के फिर उन मसाइल का हल निकालते हैं और उसको जिरगा, और उसी का जो एक्सटेंडेड फॉर्म या बड़ा जो उसका तरीक़ाकार है उसको लोहे जिरगा कहते हैं, जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में बहुत मशहूर है। और उसी सिलसिले में हमारे पास हाल इस वक्त क्या है, इस वक्त सियासी जो लोग हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हल होता हुआ नहीं। मैं यही मेरी तरफ से जो एक सजेशन है उन लोगों के लिए जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं और जो चाहते हैं, और हम खुद ऑफ कोर्स मैं भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए ये जो हालात ख़राब हैं ये तो पठानों के इलाके के ख़राब हैं। एक्स फाटा का पूरा रीजन डिस्टर्ब है, स्टार्टिंग फ्राम वज़ीरिस्तान राइट अप टू ऊपर शाहसदीन जो हमारा चित्राल के इलाका है, चित्राल से नीचे ये सारा इलाका, और इन्हीं लोगों का नुकसान हो रहा है और अमन आने की सूरत में इन्हीं लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन एक जो नाएतबारी या जिसको बेतबारी की फ़ज़ा है जो पाई जाती है बिटवीन टीटीपी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस और इवन द जनरल पॉपुलेशन इन दैट एरिया, उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात अभी रिसेंटली जो मुज़ाहरे हो रहे हैं इनकी सूरत में, या पीडीएम के जो कुछ रहनुमा हैं उनकी बातों की सूरत में सामने नज़र आते हैं कि ये जो बातचीत हो रही है या ये जो फ़ज़ा है या उनका एतबार, ट्रस्ट लेवल्स डिस्टर्ब हैं। अब इसके लिए सबसे बेहतरीन एक हल जो मेरी तरफ है वो ये है कि कबायली माशरान, पहले वही बन बात, लोहे जिरगा इज़ दी आंसर। आल्दो जिरगा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि जी वो मसाइल का हल नहीं निकालते, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि एक लोहे जिरगा किया जाए, पठानों का किया जाए, उन इलाकों के पठानों का किया जाए जो इलाके इस बदअमनी की लपेट में हैं, आ सकते हैं या आते रहे हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ इसी में ये जो कबायली जिरगा हो, ये कौन लोग हों इसमें शामिल। सबसे पहले हर वो ट्राइब जो कि बॉर्डर के साथ एग्जिस्ट करता है, बॉर्डर के साथ रहता है दोनों तरफ,
اس طرف بھی رہتا ہے اس طرف بھی رہتا ہے، وہ نمبر 2۔ یہ جو ٹرائبل ہیں، ان ٹرائبل کے ایلڈرز 1 2 3 4 5 جتنے بھی ایک ٹرائب میں سے نکلتے ہیں، ٹرائب، سب ٹرائب، افیکٹیز ہیں، ان تمام لوگوں کو اس جرگے میں شامل ہونا چاہیے۔ دوسرا، مذہبی رہنما، اس علاقے میں مذہب ہمارا ایک بڑا کور بانڈنگ ہے لوگوں میں، اور ان کی بات سنی سمجھی اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، سیاسی اور کاروباری، دو، بیکاز کاروبار وہاں کا تباہ ہوتا ہے اور انہی لوگوں سے لوگوں کا روزگار انہی کے اوپر منحصر ہے یا ان کے ساتھ اس کی لنکیجز ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو نیا نظام یوز کیا تھا ابھی جو آئے ہیں، اس میں الدو ایم این ایز ایم پی ایز کا کانسیپٹ ابھی شروع ہے۔ ایم این ایز پہلے بھی ہوا کرتے تھے، سینیٹر ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو شامل کریں، لیکن پریڈامننٹلی دس شوڈ بی، یا یہ جو لویا جرگہ ہے اس میں قبائلی عمائدین، مذہبی اور کاروباری حضرات جو اس علاقے کے ہیں، ان کو اکٹھا کریں، 500 100 1000 2000 جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ایک دن کا جرگہ نہیں ہوتا، یہ ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے۔ ان کو اکٹھا کریں۔ ریاست کی آمادگی ضروری ہے، ریاست کی سپورٹ ان کو ضروری ہے، لیکن ریاست کی انٹرفیرنس یا ریاستی اداروں کو ڈائریکشن دینا کہ جی یہ کریں یہ نہ کریں، اس سے نکلنا چاہیے اور ان لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ کیوں کہ اگر وہ لوگ فیصلہ کریں گے تو وہ اس کے فیصلے کے اوپر پھر قائم رہیں گے، وہ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ جو سیاسی مشران ہیں وہ ہمارے پشاور اور اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں وہ اسلام آباد اور پشاور اور شاید کچھ اور علاقوں میں رہتے ہیں قریبی، لیکن ڈائریکٹ اثر انداز کون لوگ ہو رہے ہیں؟ وہی لوگ ہو رہے ہیں جو وہاں کے مکین ہیں، وہاں رہ رہے ہیں۔ اس لیے ان کے جو مشران ہیں ان لوگوں کا اس فیصلے میں رضامندی نہیں، ان کی مرضی سے فیصلہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ فیصلہ طالبان، ٹی ٹی پی کے جو دھڑے تھوڑے ٹوٹے پھوٹے جو دھڑے ہیں ان کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ ان کو اگر وہاں پر سیٹل کرنا ہے تو ان کا اپنا طریقہ کار ہے کہ ان کو کیسے کنٹرول کریں گے، کس کو دیکھیں گے کس کو نہیں دیکھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یا کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے تو وہ ان کو اپنے طور طریقے، اپنے رسم و رواج کے طریقے سے ان کو جزا اور سزا بھی دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ میرے حساب میں نہیں بچا ہے کہ جو اس بڑے مسئلے کا حل نکال سکے۔ ایک حل کا ایک آپشن ہے، ایک طریقہ کار ہے جو آلدو یہ میرے لیے کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پٹھانوں میں نے پہلے عرض کیا پرانا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ادروائز اگر ہم پھر دوبارہ انہی ریاستی اداروں کا استعمال کرتے ہیں جن کے اوپر لوگوں کی ریزرویشن ہے، یا ریاست یا سیاستدان صرف اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دی اونلی اینڈ دی بیسٹ آپشن ایٹ دا مومنٹ از کہ ہم ایک لویا جرگہ منعقد کریں انہی علاقوں میں، انہی جگہوں پر، انہی لوگوں کے ساتھ، اور پھر وہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں اور ان مسائل کا حل نکالیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔